Good evening to all. ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ। ଗତ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ଠାରୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ରେଡ଼ି କରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା କିପରି ଥିଲା? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା କିପରି ଥିଲା? ପୂର୍ବୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଛି ଯେ ଏହାର ଭାଷା ଯଦି ପଚରାଗଲା ଆପଣମାନେ କହିବେ କ'ଣ? ପୂର୍ବୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କହିଲେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି, ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ମୁଁ କହିଥିଲି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା କେତେ ଗୋଟି ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ କହିଥିଲି? 50 ଗୋଟି। ଆଉ ଥରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, 50 ଗୋଟି ଯେଉଁ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ପଢ଼େଇଥିଲି କୁହନ୍ତୁ? ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ ଏବଂ ସାଧନାକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଚର୍ଯା ସେଇ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଚରଣ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ଆଚରଣର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, କୁହନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ଆଚରଣର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଯୋଗ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣ। କୋଉ ଆଚରଣ? ଯୋଗ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ କିଏ ହିଡେନ୍ ସାଇନ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ହିଡେନ୍ ସାଇନ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6 ନମ୍ବର, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଟୀକା କିଏ କରିଥିଲେ? ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଟୀକା କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ମୁନି ଦତ୍ତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଟୀକା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁନି ଦତ୍ତ ତ ଆମେ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ମୁନି ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଟୀକା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟୀକାର ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ନାମ? ନିର୍ମଳଗିରା ଟୀକା। କୋଉ ଟୀକା? ନିର୍ମଳଗିରା ଟୀକା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କହୁଛି, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଟୀକା କିଏ କରିଥିଲେ? ମୁନି ଦତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ମୁନି ଦତ୍ତ କରିଥିବା ଟୀକାର ନାମ କ'ଣ? ନିର୍ମଳଗିରା ଟୀକା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚର୍ଯା ଗୀତି ପଦାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଚର୍ଯା ଗୀତି ପଦାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ନଥିଲା, ଏମିତି ନାହିଁ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇଏରୁ ପଚାରିଦେବ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ OPSC PGT ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା
ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତି क्वेश्चन रे आमे कहिबा जे हमर तो भाषा अछि तो ସେଇଥିରେ ଏମିତି ମାନେ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ क्वेश्चन ଆସି ଯାଇଥିଲା ତ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ଚର୍ଯା ଗୀତି ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଯେହେତୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ତ ଖାଲି କାହ୍ନୁପା ସବରୀପା ସହରପା ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ହବନି ଚର୍ଯା ଗୀତିର ମାନେ ତାର ଆଲୋଚକ ମାନେ ଲେଖା टीका बुझीगला ए सब को ध्यान देवाक पड़िबो तो चर्या गीति पदावलीर रचयिता किए डॉक्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथमे किए चर्या गीतिका को नेपाल दरबार पोथीशाला रु संग्रह करिथिले मु प्रथमे आपण माननकु कहिची केते मसिया रे मध्य मु सेही समय रे मध्य क्वेश्चन पचारिथिली किए करिथिले आमर डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री केते मसीहारे 1907 मसीहारे मसीहा को मध्य एटा मने रखिबा को पड़िबो तापरे हरप्रसाद शास्त्री द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हरप्रसाद शास्त्री द्वारा उद्धार करा जाइथिबा गीति कवितार संख्या केतोटी देखंतु आपण मानकु केमती बुलाई की क्वेश्चन पकेइची हरप्रसाद शास्त्री द्वारा उद्धार करा जाइथिबा केते गोटी से गीत माने उद्धार करिसंती 50 टी एइरे मध्ये जो क्वेश्चन म आपण मानकु कहितिली जे तार कोन माने हमर चर्या गीतिका कहिले कोन एई क्वेश्चन मध्ये देखो आसु जे कोन बौद्ध सिद्धाचार्य मानक द्वारा रचना करा जाइथिबा 50 टी गीति कविता को चर्या गीतिका कुहा जाए तो एइथिरे केते गोटी संग्रह करिसंती कहिले हरप्रसाद शास्त्री आपण माने कहिबे कोन जे 50 टी बुझियला 50 टी गीतिका को से कौन करथिले संग्रह करथिले कोठारु संग्रह करथिले नेपाल राज दरबार रु एमती भी क्वेश्चन पड़ी जिवो हरप्रसाद शास्त्री कोठारु से संग्रह करथिले नेपाल राज दरबार रु एवं यह कोन पोथीशाला रु संग्रह करथिले बुझियला नेपाल राज दरबार रो पोथीशाला रु संग्रह करथिले बुझियला तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन हरप्रसाद शास्त्री केबे ओ केउ नामरे चर्या गीतिकार नामकरण करिथिले हरप्रसाद शास्त्री केबे ओ केउ नामरे चर्या गीतिकार नामकरण करिथिले केबे 1916 रे मु आपण मानकु ए मसियाटा कहिथिली पढैला समय रे 1916 रे ए क्वेश्चन माने बेसी क्वेश्चन माने आसीबो बुझियला ए क्वेश्चन टा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने आपण माने जदी कहिबे जे मसियाटा को माने मु करिबिनी आ एमती खाली मने रखि देबी हबनी मसिया को मने रखिबा को पड़िबो 1907 रे से संग्रह करिथिले किंतु एहा केबे ओ केउ नामरे चर्या गीतिकार नाम माने नामकरण करिथिला 1916 रे बौद्ध गान ओ दोहा नामरे को नामरे मु आपण मानकु कहितली बौद्ध गान ओ दोहा नामरे 1916 रे बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथमे चर्या गीतिकार नाम कौन थिला देखंतु प्रथमे चर्या गीतिकार नाम कौन थिला चर्याचय चर्याचर्य कौन विनिश्चय मु कहितली पढ़ेला समय रे प्रथमे चर्या गीतिकार नाम कौन थिला चर्याचर्य विनिश्चय ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्या गीतिकार द्वितीय पद को केउ पद कुहा जाए एमती भी क्वेश्चन रे पड़िबो मु बहु प्रकार माने सब केमिति संभाव्य माने क्वेश्चन टा केमती आसीबो सही हिसाब रे क्वेश्चन आंसर आपण मानक पई प्रस्तुति करिछि सेहिति पई आपण माने ध्यान रखंतु
माने क्वेश्चन केमती आसुची देखंतु चर्या गीतिकार द्वितीय पद को कौन कुहा जाए चर्या गीतिकार द्वितीय पद को कौन कुहा जाए ध्रुव पद कुहा जाए कौन कुहा जाए ध्रुव पद कुहा जाए जानी रखंतु चर्या गीतिकार द्वितीय पद को ध्रुव पद कुहा जाए मु आपण मानकु जोटा जो कहूची एटा मध्य गोटे माने माइंड रे रही जिवो सेति पय टिके ध्यान देकी सुनंतु नेक्स्ट क्वेश्चन चर्या गीतिका गुडी करे केउ रागर बहुल व्यवहार होई थाए चर्या गीतिका गुडी करे केउ रागर बहुल व्यवहार होई थाए पट्ट मंजरी आमर जो राग माने विभिन्न प्रकार राग अच्छी जानी रखंतु चर्या गीतिकारे पट्ट मंजरी रागर बहुल प्रयोग होता है पट्ट मंजरी बुझीला श्री मणीन्द्र मोहन बसु चर्या गीतिका को निज संपादन रे संस्करण करी केउ नाम रखिथिले श्री मणीन्द्र मोहन बसु चर्या गीतिका को निज संपादन रे संस्करण करी केउ नाम रखिथिले चर्या पद नाम रखिथिले अकॉर्डिंग टू कहार श्री मणीन्द्र मोहन बसु बुझीला तांकर संपादना कौन चर्या पद नाम रखिथिले से नेक्स्ट क्वेश्चन चर्या गीतिका उपरे केउ ओडिया प्रथमे गवेषणा करिथिले देखंतु ए क्वेश्चन माने जो कहूची एटा आपण माने जानि रखंतु चर्या गीतिका को जदिओ श्री हरप्रसाद शास्त्री बा पंडित हरप्रसाद शास्त्री से नेपाल राजदरबार रु 1907 रे जदिओ से कौन करथिले माने पाइथिले किंतु विभिन्न आलोचक समालोचक माने चर्या गीतिका को कौन करिसंती निजर संपादन बा गोटे पुस्तक आकार से माने तार विभिन्न प्रकार से माने कौन करिसंती रचना माने करिसंती संस्करण माने प्रस्तुत करिसंती तो सेमिति चर्या गीतिका उपरे क्यों ओडिया प्रथमे गवेषणा करिथिले हमर करुणाकर कर 1944 रे मसिया जान रखंतु चर्या गीतिका उपरे प्रथमे करुणाकर कर से गवेषणा करिथिले तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल रे कोठारे जेहेतु नेपाल राजदरबार रु पाइथिले तो सेई नेपाल रे चर्या गीति वर्तमान केउ नाम रे परिचित जानि रखंतु चर्या गीति नाम रे परिचित हमर कोन चर्या गीति नाम रे परिचित बुझियला तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन चर्या गीतिका को किए आश्चर्य चर्याचय नाम रे अभिहित करिसंती किए चर्या गीतिका को किए आश्चर्य चर्याचय नाम रे अभिहित करिसंती श्री विधुशेखर शास्त्री कन्फ्यूज हेबे नाही किए प्रथमे गवेषणा करिथिला जदि क्वेश्चन रे पड़िबो आपण माने श्री विधुशेखर शास्त्री बोली लेखिबे नाही करुणाकर कर प्रथमे गवेषणा करिसंती मणीन्द्र मोहन बसु से चर्या पदर संपादना करिसंती एवं एई हमर आश्चर्य चर्याचयटा को किए श्री विधुशेखर शास्त्री से आश्चर्य चर्याचय नाम रे चर्या गीतिका को अभिहित करिसंती बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन केउ ग्रंथ अनुसारे समस्त सिद्धाचार्य मानक जन्म वृत्तांत देखिबाकू मिले केउ ग्रंथ अनुसारे समस्त सिद्धाचार्य मानक जन्म वृत्तांत देखिबाकू मिले कौ ग्रंथ रे आमर तारानाथंकर मु कहितली पाक सम जोन जान एटा बारंबार मु जेतेबेले क्लास करिछि मो मुहरु ए माने सब बेले ए शब्द सुनिथिबे तारानाथंक विवरणी कोन पाक सम जोन जान एइथरे आमे
सिद्धाचार्य मानकर जन्म वृत्तांत को देखा पाऊ। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची चर्यापद परिवर्ते केउ नामटी को ग्रहण करिथिले। प्रबोध चंद्र बागची चर्यापद परिवर्ते केउ नामटी को ग्रहण करिथिले। चर्या गीति जानी रखंतु प्रबोध चंद्र बागची एई चर्या साहित्य को बा चर्या गीति बा चर्या पद को से कौन कहते चर्या गीति नाम माने देइथिले बा चर्या गीति बोली से नामकरण करिथिले। एमती भी क्वेश्चन रे पड़िबो चर्या गीति बोली किए चर्या पद को बा चर्या साहित्य को नामकरण करिथिले हमर प्रबोध चंद्र बागची डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन आविष्कृत होइथिबा 50 टी गीतिका को केते जण कवि लिखिथिले। एटा आपण मानकु कहिथिली 23 जण लिखिथिले। चर्या गीतिकारे थिबा संध्या भाषा कौन। संध्या भाषा आमे कौन सांकेतिक भाषा बा ठार भाषा जानी रखंतु ए जो आमर गुह्य अर्थ जो अच्छी से यार कौन संध्या भाषा अर्थ कौन सांकेतिक भाषा बा ठार भाषा बा संकेतपूर्ण भाषा मध्य आपण माने कहि परिबे। सिद्धाचार्य माने केउ परंपरा रे अंतर्भुक्त थिले। केउ परंपरा रे अंतर्भुक्त थिले 84 सिद्ध परंपरा रे आमर केते जो सिद्धाचार्य अछंती 84 जण अछंती जदिओ 23 जण 50 टी गीति को लेखिचंती तथापि सिद्धाचार्यंकर संख्या हेउची 84। सिद्धाचार्य मानंक सर्वमोट संख्या केते थिला। सिद्धाचार्य मानंकर सर्वमोट संख्या 84 थिला। आश्चर्य चर्याचय ग्रंथर स्रष्टा किए। एबे मु कहिथिली जे आश्चर्य चर्याचयर स्रष्टा किए हमर डॉक्टर करुणाकर कर। खगेश्वर महापात्र देखंतु खगेश्वर महापात्र बौद्ध गान दोहा को केउ नाम रे आलोचना करिथिले। मु आपण मानकु कहिथिली मध्य जे बहिटा आपण माने फॉलो करिवे खगेश्वर महापात्रंकर बोली कोन चर्या गीतिका। चर्या गीतिका चर्या गीतिर रचयिता किए सुरेंद्र कुमार महारणा। चर्या गीतिर बा चर्या गीति पुस्तकर रचयिता हेउचंती सुरेंद्र कुमार महारणा किंतु चर्या गीतिका को चर्या गीति कहउचंती किए एबे कहितली प्रबोध चंद्र बागची किंतु चर्या केमती कन्फ्यूज माने क्वेश्चन देखंतु चर्या गीति पुस्तकर रचयिता सुरेंद्र कुमार महारणा। नितार्थ ओ नयार्थ नितार्थ ओ नयार्थ नितार्थ ओ नयार्थर अर्थ कौन। नितार्थ माने आक्षरिक एवं नयार्थ माने अंतर्निहित अर्थ। गोटिए अर्थ हैला आंत आक्षरिक अर्थ और गोटिए हैला अंतर्निहित अर्थ। एमती भी पड़ी जिवो। पा शब्दर अर्थ कौन पिला माने पा शब्दर अर्थ कौन सम्मान सूचक। जेमती आमर गोटे उपाधि आम गोटे कौन लगेइचु ठीक सेमिति आमर कौन सम्मान सूचक अर्थ। ठीक अच्छी आदि सिद्ध क्या कह जाए मु बारंबार कही आदि सिद्ध क्या कह जाए आदि सिद्ध क्या कह जाए सरहपांकु। सरहपांकर ग्रंथर नाम कौन थिला दोहाकोश थिला। तांकर ग्रंथर नाम दोहाकोश थिला। तांत्रिक बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषक किए। तांत्रिक बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषक किए थिले सरहपा थिले। जानी रखंतु तांत्रिक बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषक बा मुख्य किए थिले सरहपा थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्या गीतिकार
प्रथम गीतिटी कौन और किए लिखिचंती चर्या गीतिकार प्रथम गीतटी कौन और किए लिखिचंती का तरुबर पंचबी डाल एटा लुईपा लिखिचंती जो कहितली आमर शरीर रूपक आमर पंच इंद्रिय होची आमर पांचटी डाल जो बुझाइली चर्या गीतिकार प्रथम गीत होउची का तरुबर पंचबी डाल एवं एहार किए लिखिचंती लुईपा लिखिचंती तापरे अभिसमय विभंगर रचयिता किए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभिसमय विभंगर रचयिता हेउचंती लुईपा लुईपा हेउचंती अभिसमय विभंगर रचयिता तापरे बुद्धोदयर रचयिता किए लुईपा बुद्धोदयर रचयिता हेउचंती बुद्धोदयर रचयिता किए बुद्धोदयर रचयिता हेउचंती लुईपा ठीक अछि का तरुबर पंचबी डाल कहार गीत एबे मु कहिछि कहार लुईपांकर यह केउ रागरे मु कहिछि पट्टमंजरी राग एमानंकर मुख्य चर्या गीतिकार मानंकर तापरे लुईपा काहाठारु दीक्षा ग्रहण करी जोगी होइथिले सबरीपा हेउचंती लुईपांकर गुरु मु आपण मानंकु कहिथिली एबे आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन लुईपांक अन्य नाम कौन थिला पिला माने लुईपांक अन्य नाम महाजोगेश्वर थिला किए सर्वाधिक गीत लिखिथिले मु कहिथिली कान्हुपा केतोटी 13टी जोटा कि तांकर 7 9 10 11 13 19 24 36 40 42 45 एमती तापरे कान्हुपा कहार शिष्य थिले जलंधरीपा हेउचंती कान्हुपांकर माने गुरु ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कान्हुपांक अन्य नाम कोन थिला कृष्णपाद कृष्णाचार्य मंत्रणाचार्य तांकर ना थिला नगर बाहरे डोंबी तोहरी कुड़िया छोई छोई जाए से ब्राह्मण नड़िया ए गीतटी कहार कान्हुपांकर किंतु एटा बैशाखी रागरे रचना कराई जदिओ पट्टमंजरी रागटा बहुल भाव व्यवहृत तथापि समस्त आमे तो कहि परिबानी प्रायतः पट्टमंजरी बोली तार संख्याटा माने बेसी बोली पट्टमंजरी कुहा होची किंतु एहार राग हेउची बैशाखी राग नेक्स्ट क्वेश्चन मारिया सासु नलंद घरे सली माँ मारियो कान्नु भइल कपाली एठारे मार अर्थ कौन माया ठीक अछि तापरे वज्रपंजिका जोगरत्नमाला कहार रचना कान्हुपादंकर रचना वज्रपंजिका जोगरत्नमाला वज्र सत्व साधन कहा द्वारा रचित नेक्स्ट क्वेश्चन आछि कोन वज्र सत्व साधन कहार लुईपांकर वज्र पंजिका जोगरत्नमाला होची कान्हुपादंकर वज्र वज्र दुई थिरे अछि वज्र सत्व साधन किंतु लुईपादंकर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन किए वज्रवराही मंत्र जप करिथिले किए लुईपा चर्यागीति कोशवृत्तिर रचयिता किए मुनिदत्त चर्यागीति कोशवृत्तिर रचयिता हेउचंती मुनिदत्त नेक्स्ट क्वेश्चन उच्चा उच्चा पावत तही बसई सबरीबाली कहार गीत सबरीपादंकर गीत सबरीपांकर गुरु किए थिले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबरीपांकर गुरु किए थिले सरहप्पा थिले अभिसमय पंजिकार रचयिता किए कंबलपा अभिसमय पंजिकार रचयिता कंबलपा एथिरे गोटे अभिसमय अछि देखंतु क्वेश्चन माने बुलेई की पकेइबो सेथि पई क्वेश्चन टाकू ये करिवे भूसुकुपांकर अन्य नाम थिला कोन राउत बा शांति देव नेक्स्ट क्वेश्चन अछि भूसुकुपांकर अन्य नाम कोन थिला राउत शांति देव मगध राजांकर मंत्री हेला परे तांकर नाम अचल सेन हेला कहार भूसुकुपांकर बुझिला आपणा मानसे हरिणा बैरी रचयिता किए आपणा मानसे हरिणा बैरी रचयिता हेउचंती भूसुकुपाद एबे मई बुझिलु सद्गुरु बोहे कहार पद
ଭାଦେପାଙ୍କର ପଦ। ଏବେ ମଇ ବୁଝିଲୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋହେ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, କାହିଁକି ଯଦିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସରହପା କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଦାରିକପାଦ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଦାରିକପାଦ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଲୁଇପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଦାରିକପାଦ। ଶ୍ରୀ କାଳଚକ୍ର ତନ୍ତରାଜ ଓ ଶେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି ନାମକ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ କାଳଚକ୍ର ତନ୍ତରାଜ ଏବଂ ଶେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି ନାମକ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଦାରିକପାଦ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଲୁଇପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଦିବସଇ ବାହୁଡ଼ି କାଢ଼ଇ ଡରେ ଯାଅ ରାତି ପାହିଲେ କାମରୁ ଯାଅର ରଚୟିତା କିଏ? କୁକୁରିପାଦ। କୁକୁରିପାଦ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଯାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏମାନେ ସହଜିଆ ପନ୍ଥୀ, ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧ ସାଧକ କୁହାଯିବ। ସହଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱଭାବ। ବର୍ଣ୍ଣରତ୍ନାକର ପୋଥି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣରତ୍ନାକର ପୋଥି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱର। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରତ୍ନାକର ପୋଥି ରଚନା କରିଥିଲେ। କମ୍ବଳପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ବଳପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିର ରଚୟିତା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି। ପ୍ରଥମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଟିପିକି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। କିଏ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ବଜ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଥିଲା ବଜ୍ରଯାନର ଦୁଇଟା ଯାନ, ମହାଯାନ ବଜ୍ରଯାନ। ତ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଠିକ ଅଛି। ବଜ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା। ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବଜ୍ରଯାନ ସହଜଯାନ। ତ ଏ ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସହଜଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେମିତି ବଜ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା, ସେମିତି ସହଜଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାୟା ସାଧନ, ଯୋଉଟା କି ସହଜିଆ ପନ୍ଥୀ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କାୟା ସାଧନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରଯାନର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଥିଲା। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଗୀତିକାର ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଧକଙ୍କୁ ସହଜାନନ୍ଦ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତି? ଯୌନ ଯୌଗିକା ସାଧନା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିରୂପାପାଦ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଜ୍ରଗୀତି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ଅବହଟ୍ଟ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ବଜ୍ରଗୀତି ଅବହଟ୍ଟ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ବଜ୍ରଗୀତର ଦେବତା କିଏ? ହେରୁକ। ହେରୁକ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରଗୀତର ଦେବତା। ତାପରେ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି, ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଧର୍ମବୀର ବା ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ବୁଝିହେଲା? ସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣପ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଥିଲି, ବାଇମନ ହୋ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ଏହି ପଦଟି କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଚର୍ଯା ଗୀତିରେ ଅଛି। ଚିଅ ଉଡ଼ି ଚାଣି ଜୋଇନି ଦେ ଅଙ୍କ ବାଳି, କମଳ କୁଳିତା ଘାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଆଳି। କାହାର ଗୀତି? ଗୁଣ୍ଡୁରିପାଙ୍କର ଗୀତି।
ताल तो मोर घर नाही प्रतिवेशी हाड़ी तो भात नाही एटा हाथ लेखा ହେଇଛି हाड़ी तो भात नाही नीति आवेशी माने एटा कहार रचना तेंडलपांकर रचना एटा हेउची आपण मानकर क्वेश्चन आंसर 77 टा क्वेश्चन को मु प्रस्तुत करिछि एथरे जहा मु आपण मानकु कहिली प्लीज टिके माने ध्यान देकी सुनिबे मने रखिबे एवं एटा को आउ थरे आपण माने पढिबे लेखिकिरी टिपिकिरी रखिबे ठीक अछि मु ए पीडीएफ टा मध्य मु प्रोवाइड करिबे आपण मानकु एटा हेउची आपण मानकर चर्चा गीतिकार क्वेश्चन आंसर एते भीतर ही क्वेश्चन आसीबो निश्चित भाव रे सेहिति पई ए क्वेश्चन टा को आपण माने पढिबे ठीक अछि आज पई एते की धन्यवाद।